So pre, biyahan sa kanamo diya pre. Nga pag driver ya. Kuha na lang ako, 40 na lang pre. Pre, sige nakasalala yung mong kinabuhi pre. I-vlog lupi pa rin kaso mag-scratch ta pre. Nay, ano? Marial. What? Bro, what are you talking about, man? O bayaran niya, isa siya magbayad. Magbayaran niya, magbayad. Ah, dili kaya ra nagtabit kay Igor may nagasakay. Asa na itong speed na ni pre? Ilis-ilis? Speed, ala yati na speed. Nawa na sa speed. Lower naman ka, isa pre. Wala, nalubat. Haluan. Tulod. Wala? Lobat? Wala pa. Sure ba? Asa? Lobat? Oh, Asa na makita ang baterya na? 10% is Asa 10%? balik na na sir pre. Ala. Asa 10%? Dati wala man good. Ano dai, daghan ba dai? Oh. Turbo brake. Amen. 8,800. Lower pre, para mapipit pa pre. Para ito kita maabot pre. Pre, ang tail na daw i-brake pre. 10%. 10%. Abot na kami bahala. Itulod ra ko nun ni Jeffrey. Ayaw na. Diretso na mi. Itulod. Charger ani pre? Ako'y balikan. Wala pong i-charger. Pero di mo mawala. Ikaw lang. Road rage pre. Mawala. Kira kayo. Kira mi dere, pasti. Suti na ako. Eh. Eh, kita ya. Mana kita bara challenge traffic ba? Ano, challenge traffic. Bitang traffic. Una kami. Traffic. Oh, gani. Hindi na one way. Diba? Bili rebellion eh. Bigyan ng jacket yan.